Special Assembly by Advanced Montessori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم या इस प्यास से बची है तेरे अल्लाह ने उसे इबादत बना दिया जिससे खुशियों का फिर से पैगाम आ रहा है जिससे खुशियों का फिर से पैगाम आ रहा है मुबारक हो मोमिनो फिर से रमजान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमदा है और मैं मार्च क्लास की तलबा हूँ। आज मुझे रमजान मिला है, वो है रमजान मुबारक जनाब सदर और मेरे दिल साथियों, अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया जो हजार महीनों से अफजल है। उसे कहते हैं लैलतुल कदर। शुक्रिया। नामे मुहम्मद दिल का उजाला, नामे मुहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की पढ़ो वजीफा, नामे मुहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की पढ़ो वजीफा, नामे मुहम्मद अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने अर्श पे लिखा, नामे